नमस्कार जय श्री अम्बे संस्कार क्रिएशन को आपन को स्वागत केमिति अछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे आमे माने भी भलरे अछु। बहुत दिन वीडियो शेयर कर नथिली किछि पर्सनल काम गुडा को मोर थिला सेति पय टिक व्यस्त थिली सेति पय वीडियो टिक मोर शेयर करि पारो नथिली। बहुत लोकंकर कमेंट भी थिला नेक्स्ट माने जो वीडियोटा जो छाड़ी दिली किछि लोकंकर कमेंट रो उत्तर भी दे पार नथिली तो मते क्षमा करिवे। आ गोटे भाई मते प्रश्न करथिले कि मो संगरे केमिति कथा हेबे से मोर इंस्टाग्राम आईडी अछि संस्कार क्रिएशन 43 सेथिरे आपण मते वॉइस मेसेज करि परिबे मेसेज संगे मते कथा हेई परिबे। लिंक दे देछि मो वीडियो रे आपण क्लिक करिकि इंस्टाग्राम भी जॉइन करि परिबे। आज मु आपन को खुदुरुकुणी विषय कहबी जो माने प्रथम करी मां मंगलांकर ओसा करिबे से माने केमिति करिबे कोन करिबे केते पाली करिबे कोन खाइबे से विषय कहबी। आउ भी कहबी माने पिला माने करि परिबे कि नहीं। देखंतु भाद्रव मासर प्रति रविवार मां मंगला बा मां सर्वमंगला खुदुरुकुणी को पूजा करा जाय थाए। ग्राम ग्राम पुरपल्ली रे ए पूजा सुविदित समस्त को पूजा ए करथांती बहुत झियो माने करथांती। तो केमिति पूजा विधि करिवे ता पूर्वरु कहिदेबी कौन कौन सब रही तार महत्व माने केमिति करि परिबा सरल हिसाब रे से विषय मु आपन को कहबी। एठी जो आपन वीडियो देखुचंती एटा बालुका पूजार आम घर पाखर जो दीदी माने करंती सेटार मु टिके किछि किछि शूट कर नेथिली सेटा मु एठी देखै देछि। तो प्रथमे एक बार करिवे नहेले आपण एक बार न गले भी चलिबो। उपवास आपन को करबा को पड़िबो फलमूल खाइबी भी करि पारंती अरुआ खाइबी करि पारंती। सकाळु आपन को बालुका पूजा करबा को हबो 7टी जह्नी पत्र ऊपर बालुका लिंग स्थापन करिकि नदी कूल रे पूजा करंती नहले पोखरी कूल रे पूजा करिकि सिंदूर अर्पण करिकि सिंदूर चावल भोग लगेकि आसंती बालुका पूजा घर सरिला परे ठाकुराणी को मंदिर जीवा को पड़ी था। मंगला हंतु सारला हंतु चर्चिका ठाकुराणी जो आपण ग्राम देवी ग्राम देवती मंदिर को जावाक पड़ो। ग्राम देवती मंदिर को जाइए आसिले तापर आपण घरे साजसज्जा आरंभ करेंगे। माँ मृण्मयी बा मृत्तिका मूर्ति आपड़ जदि बसुंच भल कथा ना माँ फोटो पूजा कर भी भल कथा। घट बसिकी कले बहुत भल माँ घट जमीक बस जबधान पड़ी पूरा घट बसे माँ ये देखो जमी घट यहाँ माँ विसर्जन कर दीदी मैंने बस सेमती तो करने को पड़ो। गोटे कथा समस्त मन प्रश्न थाए तो कौन पुआ पिला माने भाई माने आमर खुदुरुकुणी करि पारिबे कि नहीं। तो मते मु गोटे कथा मु एठी आपन को पचारिबा को चाहूची एमिति को पुराण को माने व्रत रे लेखा हेची बा को बही रे लेखा हेची जे खुदुरुकुणी खाली झियो माने करिवे पुआ माने करि पारिबे नाही बोली सेमिति किछि नाही। समस्ते करि पारिबे समस्ते मांकर छुआ बाळ वृद्ध माने समस्त करि पारिबे। आजि काली गोटे समाज रो खराब माने गोटे चालीची माने गोटे दर चालीची माने गोटे पुओ पिला जदि ठाकुराणी पूजा करदेला चैत्र मंगलवार ओषा करदेला कि माने लक्ष्मी पूजा करदेला माने समाज ताको खराब दृष्टि रे ताको देखुची माने तार पर्सनल लाइफ ऊपर तार खराब प्रभाव पड़ुची ताको खराब जिनिस आक्षेप माने सह्य करबा को पड़ुची ताको माने समस्त समाज ताको कहूची जे ए झियो मानक परिका होची झियो मानकर पूजा करूची माने गोटे खराब चिंताधारा आपण माने बुझी जानतु मु कोन कहबा को चाहूची। तो सेमिति चिंताधारा मन को केबे आनिबे नाही। समस्ते मांकर छुआ समस्त को मांकर पूजा करिवार अधिकार अछि केवल खुदुरुकुणी बोली नुह सबु पूजा आमे समस्त करि परिबे किंतु किछिटा पूजा जेमिति सावित्री ए सब तो माने किछि तार नियम अछि ना विवाहित लोक माने खाली करि परिबे विवाहित स्त्री माने करि परिबे बस। तो सेमिति किछिटा पूजा खाली को माने बारण रही थाए मात्र खुदुरुकुणी हैला जह्नी ओषा तो जानिनी खुदुरुकुणी कुमार पूर्णिमा दीपावली नवरात्र शिवरात्रि जन्माष्टमी एकादशी एटा समस्ते करें किसी बारण नहीं एथिरे। तो केमिति पूजा आरंभ करेंगे तो मुझे अधा कहीदी एवं आउ थे कहीदे भल कि देखु माँ मूर्ति आणवे ना फोटो आणवे मूर्ति आणुंट ब्राह्मण को डकेकि पूजा करने कथा। बहुत लोकंर ये भी मत थाए कारण जो तोपोई जो आमर थिले तोपोई जहाँ हैरान होते से भी ब्राह्मण गोटे ब्राह्मणी ही होते मुझे शुणी कौटी। तो से तो यही पूजारे ब्राह्मण माने करि न थांती बोली जणे कहउतिले मते किंतु केते दूर सत केते दूर मिछ मु जानिनी। आम घर पाखर जो दीदी माने कहउचंती से माने ब्राह्मण को डकेकि होम यज्ञ इत्यादि करिकि मूर्तिर प्राण प्रतिष्ठा करि थांती। मासे जाए जो घरे माँ को स्थापन करेंगे से घरे प्याज रसुण किछि करा हबो नाही उइल माने आमिष द्रव्य किछि माने आसीबो नाही घर को। जो माने व्यक्ति घरे माँ को स्थापन करेंगे पूरा संपूर्ण अरुआ रे रहिकि माँ को सेवा पूजा करेंगे।
ଏଇଥିଲା ପୂଜା କରିବାର କଥା। ତାପରେ ଭୋଗରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଖଇ ମୁଆଁ ନବାତ ସାକର ପୁରା ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଥାଶକ୍ତି ଆପଣ ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଖୁଦ ଭଜା, ଖୁଦ ମଳୁଖ ଆମର ରହୁଛି। ଖୁଦ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଚୁନା ମାନେ ଟିକେ କୁଟିଦେଲେ, କୁଟାଣିରେ କୁଟିଦେଲେ ଖୁଦ ହେଇଯାଏ। ଖୁଦକୁ ଆପଣ ଭାଜିକି ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ପିଠା କରିଲେ ବି ଖୁଦରେ ପୁର ଦେଇକି ବି ବହୁତ ଲୋକ ପିଠା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ମା'ଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଢିଙ୍କି ଶାଳରେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ। ମାନେ ତପୋଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଢିଙ୍କିଶାଳରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଢିଙ୍କିଶାଳ ଅଛି ତ ଆପଣ ଢିଙ୍କିଶାଳରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଢିଙ୍କି ମାନେ ମିଳୁଛି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ବି ମା'ଙ୍କର ମାନେ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଡାଳ ଫୁଲ ପତ୍ର ଫଳରେ ବି ମା'ଙ୍କର ତାମାନେ ଗୋଟେ ମାଳଚୂଳ ପୂଜା ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇଟା ବି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଆପଣ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିକି ତାପରେ ଘରେ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ମାସ ଯାକ ମୁଁ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା କରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ କରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁଦିନ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ। ନା 5 ବର୍ଷ କରିବେ, 7 ବର୍ଷ କରିବେ, 11 ବର୍ଷ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜୀବନ ବି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ମା'ଙ୍କୁ ରାତିରେ ଏଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରାତି ତୃତୀୟ ପହରରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ଖଇ ମୁଆଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାକୁଡ଼ି ଋତୁ ଫଳ ହିସାବରେ ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାହା ମିଳେ ସେଇଟା ଆଳତି ଫାଳତି କରିକି ଭୋଗ ରାଗ ଲଗେଇକି ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମା'ଙ୍କର ବହି ବୋଲା ହେବ। ତପୋଇ କଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବହି ବୋଲା ହୁଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି, ମଙ୍ଗଳା ଅଷ୍ଟକମ୍, ମା'ଙ୍କର ଯାହା ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିବେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବେ ନାହିଁ। ତ এই ବିଷୟରେ ତାମସିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ତ୍ୟଜ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 4 ପାଳି କରାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ପାଳି ବା ଅନ୍ତିମ ପାଳିରେ ମା'ଙ୍କୁ ଶାଗ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ବି ଆପଣ କୋଶଳା ହେଉ କି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ପାଇବେ ତାକୁ ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମା'ଙ୍କର ଭସାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, ବିସର୍ଜନ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ହିଁ କରାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଭାବ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମା'ଙ୍କର ପାଠ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପାଠ କରିବେ। ଏଇଥର 4 ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ କହିବାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କରୁଛି, ତା'ମାନେ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କାଲି ମୋତେ ପୁରୀକି ବି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି, ହଁ କି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ତା'ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା। କେହି ବି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ କି ଖାଲି ଝିଅମାନେ କରିବେ ପିଲାମାନେ କରିବେନି, କାଲି ପିଲାମାନେ କରିବେ ଝିଅମାନେ କରିବେନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାବନା ସୋଚକୁ ଯେତେବେଳେ ବଦଳେଇବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁନିଆ ମାନେ ବଦଳିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା'ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ତା'ମାନେ ଧରିଲେ ତ ହେବନି ନା, କିଛିଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଲୋକାଚାର ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା'ଙ୍କର ଛୁଆ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ମା'ଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। ମୁଁ ପୂଜା କରୁନି, ମାନେ ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କରିନି, ମୋର କିଛି ମାନେ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମୁଁ କରେନି। ଆଉ ଆମ ଏପଟେ କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ତ ଆମ ଗାଁରେ କରନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଦିଦିମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ବି ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ହେଉନି ପୂଜାଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ତ କେମିତି ଆପଣ କଲେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟିକେ ପଠାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ନା କଥା ହେବି ବୋଲି, ସେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ବୋଧେ ମୁଁ କିଛି ତା'ମାନେ ଖରାପ କହିଦେଇଥିବି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କହିପାରିନଥିବି କି ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ମୁଁ କରିବି ନା। ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବେ।